Tara, let's go. Move in! Tumalak. Ay, wait! Napreslet ako ang flash! Fly! Ayaw! Di ba nakalaban? Chad! Stop shooting! Hostage! Wait. Ano, remember na ako, nakalaban din ha? I think, Patay na. if I remember correctly, na... Okay, nice. Diri ato. Victor! Uy, Victor! Okay. Wala siya, Derek. Okay. Tara. Nag-move siya. Entry. Oh my god, Tor. Kapit ko matay. Unsa na nakompleto? Let me check. Kuan, wala. Asa to bigan? Nasa ka, Chad? Ikaw to, Chad. Dilito ako. Naraw. Uy. Grabe, shoot out. Patay na. Comedy na partner na Cubs, Chad. Dila mo ka ng mga seryoso na Cubs. Mura mo tag The Boys. Wayo, get down on the ground! Get down on the ground! Tumuk. Stop resisting! Stop resisting! Victor. Kane. Here, I found him. Sumanil. Okay. Buhi pa niya siya. Civilian is hit. Buhi pa niya. Civilian is hit. Buto ng ulo. I-check ang taas nimo kay naay mga like open kayo ang mga ano sa basa taas pag ma-enter ka sa building. Oh, okay. Get down. Other side. Likod. Wait. Akit ko. Go. Tor, agay. Dua sila, Chad. Nay hostage. Naka-blue ang hostage. Chad, nay wall hack sila, Chad. Nay wall hack. Namatay ka, Chad! Chad! Oh, time to John Wick this. Ansa na difficulty? Hard. I pissed him all day. Anak mo ka hard. Joke naman to. Wala siya. Sabalay ko. Hawa Tor. Down. Nakuha na ko. Nako i-pick. Gina-pick na ko. Tor nasa Tor. Kalaban Tor. Tara. I-ready mo yung flashbang. Mag-ingon ko 1, 2, 3 ha. Oh my god. Hoy, gilaban na mo. Hoy! Mag-ingon ko 1, 2, 3. Nigi. Gitry. Gi-press na ko ang G. Ang pinako gi-equip niya ang flashbang gilabay na niya. 3, 2, 1. Right. Check na ko right. Or left. Check na ko left. Shit, nabaril ko. Nasya. Gulang. Left. Patay na siya. Patay mo siya. Okay, i-check ang... Mato ko right. Nay door. Shot!